अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने इस्लाम को कुछ हद तक पढ़ा है और मुझे इससे मुताल्लिक थोड़ा ही इल्म है। मुझे इस्लाम की कुछ बातें अच्छी लगी हैं, मगर मैं अपना मजहब नहीं बदलना चाहती। तो क्या मेरे लिए ज़रूरी है कि इस्लाम की अच्छी बातों पर अमल करने के लिए मुझे मुसलमान होना पड़ेगा? इसके बगैर मैं इन पर अमल नहीं कर सकती। मैंने आपके लेक्चर भी सुन रखे हैं जो इस्लाम और हिंदू मजहब में मुश्तरक बातों पर हैं, मगर मैं ब्राह्मण ही रहना चाहती हूँ। तो क्या कोई तरीका है कि मैं इस्लाम की अच्छी बातें मान लूँ और साथ में अपना मजहब तब्दील न करूँ? नाज़रीन, ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू लड़की ने पूछा। इसने निहायत तमीज़ के साथ और एहतराम रखते हुए ये सवाल किया, जो सुनते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुस्कुराते रहे। आपको इसका सवाल और डॉक्टर साहब का जवाब हिंदी और उर्दू में तर्जुमे के साथ सुनाते हैं। ये सारी गुफ्तगू अंग्रेजी में हो रही थी। कोशिश करेंगे कि आपको आसान जबान में ये सारी बातें समझा सकें। पहले आप इस लड़की का सवाल सुन लीजिए, फिर आपको इस पर जवाब भी सुनाते हैं। Good evening again. I'm a very strict follower of Brahmanism, but I really like a lot of aspects in Islam, but is it necessary for me to convert into Islam to follow certain rules, or, following my own Brahmin religion and then go ahead with the certain aspects which I really like about Islam? I've seen a lot of lectures of you, sir, like the similarities between Islam and Hinduism and various other lectures, but I really like your talks a lot. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम कोई लेबल नहीं है। इस्लाम का मतलब है अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मर्जी पर छोड़ देना। तो जो भी अपनी मर्जी को खुदा पर छोड़ दे वो मुसलमान कहलाता है। जाकिर, शाकिर, सुल्तान, आयशा या फातिमा नाम किसी को मुसलमान नहीं बनाता, बल्कि आपको ये जानना चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकामात क्या है। अगर आप हिंदू सहीफों को पढ़ें तो वो भी कहते हैं कि अपनी मर्जी को खुदा पर छोड़ दे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये सहीफे, ये किताबें असल शक्ल में बाकी न रहीं। सिवाय इस्लाम के हर मजहब के उलमा का इत्तेफाक है कि उनकी मजहबी किताबें अपनी असल शक्ल में बहाल नहीं है, इनमें तब्दीलियां आ चुकी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को बताया कि महाभारत एक कहानी थी जो अर्जुन को उसके दादा ने सुनाई। उसके श्लोकों की तादाद 8000 थी, फिर ये बढ़कर 24,000 हो गए और आजकल इसके 1 लाख श्लोक हैं। और ये मैं अपनी जबानी नहीं कह रहा, बल्कि ये महाभारत के स्कॉलर कहते हैं। तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें चीजें शामिल होती गईं और निकलती रहीं। तो हर मजहब की किताबें तब्दील हो चुकी, मगर इनमें कुछ बातें हैं जो असल शक्ल में हैं। और हर मजहब में लिखा है कि खुदा एक है, उसकी इबादत करनी चाहिए। वेदा में लिखा है खुदा की कोई शबी नहीं है, कोई मूर्ति, तस्वीर या बुत नहीं है। तो सारे सहीफे खुदा की बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एक आम ब्राह्मण रहते हुए मुसलमान होना मुश्किल है, लेकिन अगर आप पक्के और कट्टर ब्राह्मण हैं तो आपके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि आप अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी में शामिल कर दें। आम ब्राह्मण कुछ बातें मजहब की मानता है और कुछ नहीं मानता। कट्टर ब्राह्मण वेदा की लिखी हर बात पर अमल करता है और इसी में लिखा है कि खुदा एक है, बुतों की पूजा नहीं करनी। हिंदू सहीफों में आखिरी पैगंबर की आमद की बात की गई है। कट्टर ब्राह्मण होते हुए आपको ये भी मानना पड़ेगा। And if you have seen my talk on similarity between Islam and Hinduism and Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Hindu scriptures, I have mentioned in detail that Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in your scripture. So if you are a strict Brahmin, you have no option but to believe there's one God, he has got no images, he has got no idols, and you also have to believe that Almighty God's last messenger, final avatar, Kalki avatar is Prophet Muhammad, peace be upon him. But when your scriptures say you have to follow the Kalki avatar and follow the last and final messenger, so when you read the teachings of this messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, you will find that it is matching with many things what is mentioned in your scriptures. But at the same time, it may contradict with many things mentioned in your scriptures. Now what we consider the Quran is the last and final revelation of Almighty God, which was revealed to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. This Quran is the Furqan. It is the criteria to judge right from wrong. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को बताया कि कुरान अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये फुरकान है, ये बातिल को हक से जुदा करने वाली किताब है।
تو جو بھی بائبل یا ویدا یا کسی بھی صحیفے میں لکھا ہے اور قرآن سے ملتا ہے وہ بات صحیح ہے. تو اگر کوئی بھی بات جو قرآن میں لکھی ہے اور ویدا میں بھی لکھی ہے اور آپ اس کو نہیں مانتی تو آپ سچی برہمن نہیں ہیں, کیونکہ کٹر برہمن میں ایک خدا کی پوجا کا ذکر ہے. بتوں کی پوجا سے کنارہ کشی کی ہدایت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے کیونکہ ویدا میں ان کی آمد کی خبر دی گئی ہے. اگر آپ سچی برہمن رہتے ہوئے اس پر عمل کرتی ہیں جو قرآن اور ویدا میں ایک جیسا ہے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گی. نہ صرف آپ کے صحیفوں بلکہ قرآن میں بھی لکھا ہے خدا کا کوئی شریک نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. شراب نہیں پینی چاہیے, سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. آپ کے ویدا میں لکھا ہے کہ عورت کو شائستہ لباس پہننا چاہیے, سر ڈھکنا چاہیے. یہی چیز قرآن میں بھی ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنے صحیفے کو نہ مانیں کیونکہ ہندو سکالرز خود کہتے ہیں کہ ویدا تبدیل ہو چکی ہے. اس سے بہتر ہے قرآن پر عمل کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا, جو کچھ میں نے آپ کو بتایا کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ کیا آپ ان چیزوں پر عمل کریں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں؟ تو اس لڑکی نے سب سوالوں کا ہاں میں جواب دیا. تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا, عملی طور پر آپ نے اپنی مرضی کو خدا پر چھوڑ دیا. تو میرے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں, کیونکہ مسلمان عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اپنی مرضی کو خدا پر چھوڑنے والا. تو کیا آپ اسلام کے اس کالج میں داخلہ لینے کو تیار ہیں؟ احکامات ماننے کی بات بعد میں ہوتی رہے گی. اس لڑکی نے جواب دیا, جی میں تیار ہوں. ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی سے کچھ سوالات کیے جو کسی بھی مسلمان ہونے والے شخص سے کیے جاتے ہیں. اس لڑکی نے ہر سوال کا ہاں میں جواب دیا. ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی سے پوچھا, کیا آپ کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے عربی زبان میں کلمہ شہادت پڑھا. اس لڑکی نے پیچھے پیچھے دہرایا. قریب کھڑی خواتین نے اس لڑکی کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر گلے لگایا. فرط جذبات میں سب کی آنکھیں چھلک پڑیں اور سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا. ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی کو مبارکباد دی اور ساتھ ہی دعا بھی دی کہ وہ ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے خدائی اور قرآنی احکامات کی پیروی کریں اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Allah. and messenger and servant of Allah. MashaAllah, sister. Thank you. Now you're a Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to guide you, and I request that inshallah all the brothers and sisters, that whenever a person accepts Islam, you can support her in terms of knowledge, in terms of social things. Sister, I request you that please inshallah read the Quran with translation even if read earlier and implement on the guidelines, and inshallah you will be a good practicing human being who's submitting his will to Almighty God. And do pray for us also, sister. ناظرین, آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.